बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक लाजवाल कुर्बानी। करबला सिर्फ माजी की एक दास्तान नहीं, बल्कि हक, इंसाफ, सब्र और असूलों की ऐसी आवाज़ है जो आज भी दुनिया को झंझोड़ती है। आखिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुर्बानी जो दी, क्या हमने उससे कोई सबक सीखा? क्या हम उससे कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी और आइंदा आने वाले नस्लों के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि नवासा रसूल शहज़ादे जो जन्नत के हों, और वो इतनी बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने, और क्या उससे हमें सबक मिलता है। आज तारीख़ इस्लाम की एक नहायत अहम जो मामला है, इस पर ही गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि उनकी शहादत का दिन भी है जो सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं है, बल्कि उम्मत मुसलमान की फ़िक्री, इखलाकी, सियासी तारीख़ से भी जुड़ा हुआ है। और करबला के वाक़ये को दो नज़रियात के दरमियान एक जद्दोजहद के तौर पर बयान किया जाता है। एक तरफ हक पर खड़े होना, मज़लूम के साथ खड़े होना, जो कि हज़रत इमाम हुसैन ने ये साबित करके दिखाया कि मज़लूम के साथ खड़े होना है, हक़ पर खड़े होना है, चाहे उसके लिए जितनी मर्ज़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। तो उन्होंने ये साबित किया। एक तरफ मलूकियत और शख्सी इक़्तिदार का तसव्वुर था, और जबकि दूसरी जानिब अदल, एहतिसाब, मशावरत और दीनी इक़्तिदार पर मुबनी निज़ाम खिलाफत का तसव्वुर मौजूद था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक, इंसाफ और रसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश की। वो मज़लूमों के साथ खड़े हुए, उनको ख़त लिखे गए, और उन्होंने फिर जब फ़ैसला किया तो उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे। वो अपने खानवादे के साथ शहीद हुए, उनके सामने उनके ख़ानदान के लोगों को शहीद किया गया। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है कि हक़ के साथ खड़े होना कितना बड़ा और कितना अजीम अजर है, कि जो कि नवासा रसूल, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे दो फूल हैं। नबी अलैहिस्सलाम इतनी मोहब्बत करते थे शहजादों से कि खुतबा छोड़कर उनको पकड़ने आ जाते थे। तो उन शहजादों ने क्या कमाल कुर्बानी दी, कैसे वो हक़ पर खड़े हो गए, डट गए और पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसी तरह ये वाक़या जो है, ये कोई आम वाक़या नहीं है, ये मज़लूमियत की एक दास्तान है कि अपना पूरा कुंबा जो है वो शहीद करवा दिया, लेकिन हक़ से पीछे नहीं हटे, हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? कि वो खिलाफत राशिदा के कायल थे और मलूकियत के ख़िलाफ़ थे। और नौजवान नस्ल को वाक़या करबला के हवाले से जो तालीमात हैं, सब्र, इस्तिक़ामत, अदल और हक़ गोई के पहलुओं से आज हमें आगाह करना चाहिए। ये देखें, ये हज़रत इमाम हुसैन का जो शहादत का वाक़या है, ये कोई आम वाक़या नहीं। हक़ के साथ खड़े हुए, सब्र भी किया, डटे भी, और उन्होंने साबित किया। कुरान की जो सूरा है, सूरा असद, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाए, कसम है ज़माने की, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और हक़ और सब्र की तलकीन करते रहे, वो खसारे में नहीं है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। तो इसकी अमली तस्वीर देखनी है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें। हक़ के साथ खड़े हुए, हक़ के और बातिल को ललकारा, और उन्होंने जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उस पर उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि दुनिया आज गैर मुस्लिम भी उनकी कुर्बानी को जो है वो तस्लीम करते हैं, जो कि इस्लाम से बिल्कुल आगाह नहीं है। वो भी सब कहते हैं कि उनकी कुर्बानी एक अजीम कुर्बानी थी। वो, और हमें ये सोचना चाहिए अब हमें क्या करना चाहिए इस पर। तो करबला का पैगाम जो हमें सिखाता है, वो हक़ बात करने पर की तलकीन करता है, जो कि हज़रत इमाम हुसैन ने करके दिखाई। इखलाकियात सिखाता है, जो कि उन्होंने करके दिखाया, इखलाक पर कायम। असूलों की हिफाजत हर दौर में अहम होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 10वें मुहर्रम के अशूर पर उनकी शहादत वाले दिन एक मनाते हैं, लेकिन हमें उनके इस चीज़ों से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन
نے جو قربانی دی وہ مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے کہ آپ نے کیسے حق کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی حق تلفی کی جا رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہماری تو حق تلفی نہیں کر رہا، جبکہ حضرت امام حسین ان کے ساتھ حق تلفی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا تھا۔ کوفیوں نے خطوط لکھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا اس طرف جانے کا اور وہ گئے۔ بے شک بعد میں کوفی جو ہے وہ خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن کوفی آج تک پچھتاتے ہیں کہ وہ اس وقت خوف کی وجہ سے کیوں خاموش ہو گئے۔ نواسہ رسول جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، وجہ صرف کوفیوں کی بے وفائی تھی، کیونکہ کوفیوں نے جو بے وفائی کی وہ اس پر پچھتاتے بھی رہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مثال دی جاتی ہے تو تم تو لوگ کوفی ہو، تو اسی لیے ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ کسی بندے کے ساتھ آپ راہ پر چلتے ہوں، کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، یا اس سے کوئی دوسرا بندہ جو ہے اس کی حق تلفی کر رہا ہو، اسے مار پٹائی کر رہا ہو، اور ہم لوگ یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ چلو جی یہ تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا۔ تو جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو ہم حضرت امام حسین کی تعلیمات کی نفی کر رہے ہیں، ہم اس پر نہیں چل رہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس پر ہمیں سوچنا ہوگا۔ اختلافات کے باوجود امت کی وحدت، احترام اور علمی گفتگو کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور حق کی بات کرنا ہے، کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ جہاں پر جو بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم آج بھی جو ہے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو جو قاتلین حضرت امام حسین کے قاتلین تھے، جنہوں نے یہ ظلم کیا، ہم ان کو تو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو ہماری زندگی میں تمام لوگوں کے ساتھ برا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم نے آواز اٹھائی ہے ان کے لیے کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو؟ تو لہذا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم نے ہر صورت حق کے لیے، مظلوم کے لیے کھڑے ہونا ہے، چاہے آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ دیکھیں حضرت امام حسین جو ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ گئے تھے، ٹھیک ہے، کوئی لشکر ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ظلم جو ہے وہ حد تک بڑھ چکا ہے تو انہوں نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کر دیا، جس کی بڑی خواہش تھی کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو انہوں نے بالکل نہیں، بلکہ یہ الفاظ بہت ساری تاریخ کی کتب میں ہیں، میرے جیسا تم جیسے کی بیعت کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ظالم ہے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا جب تک کہ وہ ظلم سے باز نہ آ جائے۔ یہ میرے رب کا بھی حکم ہے، یہ میرے نبی کا بھی حکم ہے، اور میرے نبی کی اہل بیت کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔